Okay, so may gabi day sa tanan, no? So try na to answer kaning kuan. This is from Miriam and Craig Dynamics 2/213. Butang ako yan. 2/213. Okay, goods. Sige. So for the pulley system shown, each of the cables at A and B is given a velocity of 2 meters per second in the direction of the arrow. Determine the upward velocity V of the load M. Sige. So, again, steps for solving. Klaro ba? Okay, so steps for solving pulleys is dapat makuha nimo ang kuan, di ba? Ang equation for length for kuan, di ba? For each na cable, di ba? Kanya, sunod is i-derive nimo siya para ma-cancel out ang L and hopefully magpabilin ang V niya or I guess A in some examples, di ba? Tapos, in this case particularly kay gihimo. Tapos, since naman tayo duha ka cables diri which is kanisya and kanisya. So, sa ato pa, no? Maghimo sa taog two equations, no? Para ma-solve na to ang velocity at M. So, ito na to. Find V. Klaro ba? Okay, klaro lagi na. At M. Sige, so, first, panganilan sa na to itong mga mga cable. So, diri connecting to VA, butang na to, cable A na siya, no? Okay, VA may nakabutang dira no? Sunod is natay B. Okay. Sige. So, if ako mag-solve og kuan o kaning pulley system, no, sagad ani is din ako gagabutang o kaning length sa kuan cable na touching the pulley. For example, diri din ako gabutang ana. I'm more interested sa length na nagavary, no, kay variable length sa to pa. If makuha na tong variable length, di ba, kuan, that is already velocity, di ba? Yes. Sige. Enough with that, no? Sige, so first is try na to at kuan. At cable A. Karo ba? Okay, hala, blur lagi siya. Isa. Okay, goods. Nalagi. Okay. So at cable A, so first is natay kani siya na point, no? So panganlan na natin kaning kuan. Sa let's name that kuan na lang. X at A, no? Sunod is kanisya, no? Let's name this kuan na lang. Sa nindot na naman Y1 na lang, no? Since if kuan imong kwentahon, since length man ni siya and varying length, so kuan nimo ang kuan niya, X ani niya. Kanya if kuha nimong derivative sa x, then sa ato pa makuha nimo ang speed diri sa 0.1, no? Same goes with 0.2 pero we'll talk about that later, no? Sige, so at cable sa ta. So let's say this is sa ito. Okay, cable gani. So LA is equal to, okay, zoom out na sana ako ni. Okay, goods. Sa adjust ang camera. Sige, goods. So LA equals XA plus 2Y1. Okay. Okay, auto-focus din siya. Sige, na lang for now. Yeah, baba. Okay, goods. So, okay. Kumuha, magsabay. Kaysa, okay, so, technical sa gamay, no? Sige, okay ra. Sige, so LA, no? Kung ano to ang derivative ani niya. So derivative sa L, that would be 0 since constant man jud ang length nato. However, kaning distance nato, this gavary na siya, di ba? So sa to pa makuha na tong velocity at A ani niya, no? Equal plus 2y1 nya. Kani siya gavary mo gihapon ang y, no? So sa to pa this is 2v1. Gets? Sige, so sa to pa
later na ta makakuan. Later na siya. Basta kay let this be equation 1 na lang, no? Sunod is try na to configure ang cable B. No? So, ano siya? So, i-kuha na to. Taga na to pangalan tanang gavari nga length diri Oh, yeah. Nanapod ni siya. Okay. Sige, goods. So, first of all, isa. Okay. So, first of all is natay kaning at diri sa B mismo, no? So, if kana, let's name this XB na lang. No? Okay. So, ano siya? And also, no? Let's name this whole length, no, na as L2 or kaning Y2 rather. So, this is Y2. No? So, hence, makakuha ta og compatibility equation na LB equals kaning XB, X sub B, plus Y sub 2, no? Plus kani siya na length is, kani, no? So, kani siya is, bali, kuan naman na siya, Y2 minus Y sub 1. So, add ta og Y sub 2 plus Y sub 1, dira. Rather, sorry, no. 1 minus dahil minus. Sige, sige. So, kuha na tong derivative ani niya. So, anaon na nato nino kay para na proper notation. Yan diri pud sa pikas kay kuan. Proper ta ba proper? Ana. Sige, so derivative sa atong length which is constant is 0. So, pa kana, nya derivative sa ato ang xb is vb, no? Plus velocity sa kuan 0.2 v2 plus v2 plus v1. Okay. So, kana. So, 0 equals, simplify na nato. Ay, ma-plus mo din. Simplify na nato na siya. VB plus V2 plus V2 minus V1. Okay, goods. So, simplifying further. VB plus 2V2 minus V sub 1. Okay, goods. So, ano na siya? If kontahon, kani siya is, wa mo dyan na siya galihok, no? So, sa ato pa, kung unsay velocity at point 2, mao po yung velocity sa point M. Diba? So, butang na to, let V2 equals Vm. No? Kay wala may, kuan yan, igor man gi-attach si M sa center sa B, yun niya, wala man po yung marag, kuan nari pulley, or walay rason nga nung gavari ni siya na length. No? So, wala, yun siya. So, mauna siya, no? So, let us, kuan na lang. No? Let us assume V2 equals Vm. Sige. So, karon natay kuan equation, no? Since Vb is known, which is 2 meters per second, as well as V2, 2 meters per second man po na siya. Oh, tayo sa. Okay. 2 meters per second man po na siya, no? Tato pa, pwede ta makakam up og V1 diri para substitute na to diri no? Rather, sorry, VA is 2 meters per second. So, ano siya? So, for 0 equals VB plus 2VM minus V sub 1. Yan, kaning V sub 1, no? Substitute na nato ni siya. Mahimo na siyang, sama nato niya, move sa pikas. So, that's negative VA niya divided by 2. No? So, negative VA over 2 equals V sub 1. So, natay V sub 1. So, input na lang ta. VB plus 2VM minus V sub 1. So, ma-plus na siya. VA over V2. Okay. So, 0 equals, dual na gamay. VB na to is 2 plus 2VM plus 2 over 2. No? Sige. So, solve na. VM. No? Pila mo na. So, answer ano should be negative 1.5. Sige, so, ano ang answer? Meters per second na siya. Kanya, as we all know naman, no, if kuan, constraint or if pulley gani na case, if negative na siya, sa ito papataas na siya, di ba? Para, I think, ingon naman na ni Sir Intong, di ba? So, ato pa, if you look at the whole system, yun, it's Vm equals 1.5 meter per second. So, ano siya? So, I think, muna ang final answer, no? And stay tuned for more videos. Thank you!